मोर दर्शक मानक नमस्कार। मु एबे वर्तमान घर बाहर आसी सारे एक हफ्ते पारे कि बाट आसिकी एबे मु रास्ता मझी अच्छी गोटे जिनस देखेबी। आम रास्ता मझी देखा जाउची देखंतु ठाकुराणी आ चलो टिके दर्शन करबा। समस्ते देखिबे आमर एठी गोटे कथा कहबी आमर से दामोदर गला बेले एई ठाकुराणी रे माने कौन कहबे निहाती मुंडिया मारिकी जाती मुंडिया मारिकी जाती नले एलाव नाही आगु चलो टिके मु टिके दर्शन करूची देखंतु आपण माने भेटी धरकी भेटी पके देखी भीतर ना बाहर पकेबे। एबे मु मुंडिया मार छाड़िली एबे चलो आगु को जीवा आउरी दूरिया बाट अच्छे माने ठिया हे के आसुचे रास्ता रे अच्छे चलो आगु को जीवा निहाती आपण माने मो बाप घर को देखेबी चलो। मेला बोधे मेला कर मु भी एते जानी ना बापा को भी पचारि ना खाली बारंबार फोन कले शीघ्र आस आ मांस जाइछंती किस मांस आमको अपेक्षा कर निहाती झील आसबू निहाती मांस भात करके देवेनि ना भल मंद निहाती करेंगे ना। बाप भी फोन करथिले भाई भी फोन करथिले वर्तमान एबे टिके शीघ्र जीवा घर को चलो 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 से आगु को देखेबा एबे टिके बाइक चलेबा मु चलाउची बाइक देखिबो कि कैमरा वाला नाहंती हम रास्ता अच्छे गाड़ी पर जाऊे से मझी रास्ता आम गोटे जिन कौन देखले कौन आमर पुलिस गाड़ी आम भाविले चेकिंग मेकिंग हो ना किंतु हो नहीं देखिले तो से घर से गाँ गोटे कहते पुलिस आम तो पूरा धाक हो गले माने आमको धरले हेलमेट तो पिंधिचे तथापि डर लगे निहाती झाड़ू करे तो से कथा नहीं तो आम गरीब लोक कई पाइक देवाक से पचारे टे कौन बोले आम पलि आसे किसी भी माने किसी भी आम ठियाले नहीं पलि आसला से छाड़ ए चलो आम गाँ को जीवा देखा से आम जाऊे बर्तमान गाड़ी चलती कौन कह रास्ता टिके देखी देखी चलो जी देखी रास्ता गुड़ा कमेंट कह रास्ता तो गोटे है जगह ये अब जगह माने कौन कहती कोई गाँ जाऊे कोई जगह जाऊे सेटा तो कही ना आपण मानक एवं कहूँ आम सरफ जाऊे देखी लोक मुझे जानी तुम कह टे माने माने कौन कह जानी आसी टे कमेंट निहाती कह शरत रु आमर 4-5 किलोमीटर घर शरत रु हाँ 4 किलोमीटर दूर अच्छी घर शरतपुर आग को ना पैसा को कहते मत देखी पारे मुझे रास्ता पटे बसी देखते मत कौन कह मु तो वीडियो कर व्यस्त थी गामछा गोटे धरी केत मु छाड़देली जापारे आ मो हजबैंड टी मो ऊपर रागिले मत टे पार्टी कले ये गामछा धरी पकईदेल जापारे बर्तमान जाइटा देखीते छक को टे आउे पहुंची जा आईटा नहीं टे मन मोर दुख हो गला हजबैंड टे मत गाड़ी देले ना आ कौन कह जाते आनते आमको ये बसई देती रास्ता गोड़े हो चलो मो हजबैंड आसला आम घर देखा अपेक्षा निहाती कर कहूँ निहाती टे मत कमेंट जनइब
ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଆଉ ମାନେ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ, ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୋ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଶି ଆସିଲି। ଚାଲ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏମା ଆସ ବୁଲୁ ତୁଫାନ ଭାଇ ହେରିକା ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି, ଖାଲି ଛାତ ପକା ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଭିତର ଆଡେ ଟିକେ ଘର ଅଛି, ଏଜବେଷ୍ଟର ଘର। ଆସ ଦେଖିବା ଆସ। ଆମର କେମିତି ପରମ୍ପରା ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ବସେଇଲେ, ଆମକୁ ଚେୟାର କାଢିଦେଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଆମର ସାନ୍ତାଳ ପରମ୍ପରା, ଆମର ନୋଟା ପାଣି ଆଣିବେ, ତାପରେ କଣ କହନ୍ତି ଜୁହାର ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋ ବଡ ମା ଆମକୁ କେମିତି ଆଉ କଣ କହିବି। ଚାଲ ହାତ ଟିକେ ଧୁଇକି କଣ ଦେବେ ଆମକୁ ହାଣ୍ଡିଆ ପାଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ବାପା ବସିଛନ୍ତି, ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ଆମ୍ବ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ଆମ୍ବ ଗଛ, ମାନେ ଆମ୍ବ ଫଳେ ଏଇ ଗଛରେ। ଆଉ କଣ କହିବେ, ଆସିବ ନେଇଯିବ ଆମ୍ବ ଫଳିଲା ବେଳେ, ନିହାତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଏଟା ମୋ ବଡ ମା। ଆମ ଘର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ବଡ ମା ଏଇ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର କିସ କହନ୍ତି, ଝାର ହାଣ୍ଡି, ଝାର ହାଣ୍ଡି। ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ପପିଆ, ଏଇଟା ଆମକୁ 10 ଟଙ୍କାର କେତେଟା ଦଉଛ? 6ଟା ନା? ପାମ୍ପଡି ମିଶେଇକି 7ଟା। ହଉ ଏବେ ଖାଇବା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଇ ସାରିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଦେଇକି ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଶରତ ବଜାରରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲେ 6ଟା ଲେଖା ଦଉଛନ୍ତି। ଆମ ଆଡେ ଯେମିତି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଡେ ବି ସେମିତି ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। କଣ ମାନେ କାଳୀ ପୂଜା ବି ହେଇଛି। କେତେ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି। ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କାଳୀ ପୂଜା। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ଭିତରେ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ ନା, ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ ହେଇଛି, ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଚାଲ ମା ଚାଲ 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 ରୁହ ମାରୁ। ଏଟା ଫୁଲ ଗୁଡା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଶରତ ବଜାରରେ କାଳୀ ପୂଜା ହଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି
काली पूजा कमिटी लिखा है देखे दिए टिके हाय मु वर्तमान एबे घाटी ऊपर को जीवी आपण मानक निहती देखेबी आ देखि पार जंती मु एबे वर्तमान आसीची चलो जीवा ताले ऊपर को देखि आसीबा आ कोन करबे बण ऊपर को चढ़ीबा है रास्ता देखा जाउची आपण मानक देखिबा पाई मु पळे आसी आम घरु एबे आमे माने कोन कहबे आ कोन कहबी जे ए घाटी आमे उठिले गोटे मंदिर अछि सेठी जीवा चलो समस्ते आपण मानक देखिबी से जगह केमिति कोन कहबे केमिति जगह से गुडा देखि हो चलो रास्ता बहुत माने बंका बुंकी अछि ए बाइक रास्ते हो चलो देखिबा देखि पार जंते और केतेटा बांक अछि मुके हिसाब देखंतु रास्ता पूरा बण हाय ऊपर रास्ता देखा जाते एटा हाय हाय तोड़े रास्ता अछि ना तोड़े रास्ता देखा जाउची आमे उठी ऊपर को उठी जाउचे देखि तो बांक अछि ऊपर उठुचे गुड़ा मांकड़ बस गुड़ा बहुत मांकड़ अछंती सेना देखि देखि आसिले मांकड़ माने फाइनल पहुंची गला आज टिके पूजा पाठ करि देखंतु केमिति टिके करूचे माने दर्शन होके मांकड़ बहुत अछंती देखि पार जंते एगुडा मांकड़ कुआडे गले मांकड़ हेगिडा केते गुडा मांकड़ ए बणरे गुडा थिबी गुडा धई सारे गले ए भेटी देबी पकई देली सिंदूर आनिकी सिंदूर टिके माने सेठी रखि दे आसिली आ टिके जुहार हेती घर की पळै आसिली चल देखिबा सेठी केमिति टिके मंदिर गुडा देखि जुहार दिसु जुहार हे नंदे सिंदूर दो कोई एगिरी सिंदूर दंडे कोई ओहो आ कहले हजबेंड दर्शन हो সেটা তো মনে আছে मते मुझे देले नंबर भी देले बोले मो झिया गले देखंतु भेटी देकी जेरे के आछंती
ମାନେ ଝିଅ ହେଇକି ଏବେ ଫେରିବୁ। ଏଠି ଦର୍ଶନ ହବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କପ୍ତିପଦାରେ ଆମ ସେଠୁ ଗାଈ କଣ କହିବା ଏ ବଣିଆ ଗାଁରେ ଅଛି ଯେ ମାଛିଆ ହଁ ସେଇଠି ମାମୁଁ ଘର। ସେଇଠିନି ଯିବା ଆସିବା ପଢୁଥିଲି ପାଠ। ହଁ ହନୁମାନଙ୍କଟାକୁ ଦେଖି ପାରୁଛ। ଆଉ ଏଇଟା କିଏ ଦେଲା ମା? ପୂଜାରୀ ବାଲା ନା ଆମକୁ ଭୋଗ ଦେଲେ ମୋ ମା ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋ ମା ଖାଉଛି। ଆମକୁ ବି ଦଉନି ମାମୁଁ ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟେ ଆଉ ଦିନେ ଯିବ ସେ ବାଟେ ସେଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯିବାନି ଏଇଠୁ ଖାଲି ଦର୍ଶନ ହବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଫେରୁଛି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଫେରିବୁ। ଆଉ ମାଙ୍କଡ ଗୁଡା ବହୁତ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି। ନିହାତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବି। ଚାଲ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁଛେ। ଦର୍ଶନ କରି ସାରିକି ଫେରିଲୁ ଏବେ। ହଁ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ପରା ଦେଖିବା ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲେ ସବୁ ଥିଲେ ଯେ ମାଙ୍କଡ ଗୁଡା। ପଳେଇ ଗଲେ ବୋଧେ କଣ ଭିତରକୁ। ଫାଇନାଲି ଏବେ କପ୍ତିପଦା ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। ଏବେ କାଳୀ ପୂଜା ଏଠି ବି ବସା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଇଏଗୁଡା କଣ କହନ୍ତି? ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡା ମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ବନେଇକି କରିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଗୁଡା ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡା ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହିବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଘରରୁ ଆସିକି କପ୍ତିପଦାରେ ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇକି ଏଗୁଡା ଟିକେ ଦେଖି ଦୁଖା କରିକି ଆସିଛି। ଆଉ ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆମର ଏତିକି ଭିଡିଓ କରିଛି ଦେଖିବେ ଟିକେ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବ ଲାଇକ୍ ବି କରିବ ଆଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ନମସ୍କାର।